Comprenez pourquoi je me condamné Moïse Katumbi. Et on a un problème pour MCK. Il y a plus de 300 travailleurs. Pala toka anarudi banamruhusu a récupérer nini kampuni yake MCK. Moïse Katumbi aneka ma règlement ya sasa en place. Una bi makampani binatumikaka na nini? Ni bia ba dictateur. Ni bi ma privé bi mo hivi. Amuna syndicat na nini na poids. Surtout qu'au Congo, il fasse ma corruption. En Angaria, à travers la mingi, tanzo baripa franga mingi, salaire unatoka, mi hapa mina rudi, mina mise, nitumika hata 6 mois, 1 année, ni wine kwanza franga mingi. Kama inaanza kutoka ma salaire, itakuwa kama ni je. Hakuna loi ku Congo. Anabaki tukipanga na kata mba travailleur yake pa aba bana mi proclamer. Na banaanza bafukuza je ba kwa MCK Moïse Katumbi. Asa bako na bambia ku barrière. Hakuna hata kubaita mu réunion juu ya heshima vile banafanyaka, ba travers kuko réunion. Heshima ya travers unabaita mu réunion. Munikala nabo kama ni nje mkiangara munene kana mkisala ya réunion de conférence, réunion tu ni hii. Tuna difficulté économique. Tuna problème ilifanyika hivi. Kuria kama ni ya makuivre inende. Kampani yetu ba sponsor betu, ba partenaire betu tuko na bo difficulté. Hatutaweza kulipa ba travers par exemple 800. Tunatafuta tukate 300. Atumifukuze lote. Tuangalie situation kama inapita tutamitaka tena. Una créé ko réunion. Bala nyambesa aigle. Moïse Katumbi kuita hata réunion ata. Tunaenda kwa manyumba vile tunaendaka, tunarudi mkazi. Unafika pa barrière. Bale ba garde pa barrière njobe kuna list. Sasa kama banakwambia numbi ni wewe au tengi. Mimi nafanya mzee alisema wewe hapana tena kunaisha onde kale. Mimi nafanya hakuna explication. Asema aigle, uliza ndio vile Moïse Katumbi atufanya. Hakuna réunion de sensibilisation, hakuna kutupatia raison. Hata wa kampani yako privé, kama même kuna kwa heshima. Surtout États-Unis ni nchi ya heshima. États-Unis hawezi kufukuza kazi vile buelele, aba kuinformer. Na bana informaka 2 semaines avant. Bana kuandikia email ou bien lettre pa nyumba. Suite ya ma difficulté kampani yetu kunafanya hivi na hivi, tutaongea na mwe ba travailleurs. Réunion le 17 tel à 14h, de 14h à 15h. Pana mtenda mu réunion ndio banasema hapana shituka. Kama tunakutumia envelope tunasema wewe kazi yako heshimame d'abord. Hauna na kibao tufanyizia, hauko mwizi, hauna na kibao ni difficulté économique. Bana m'expliquer mambo ya company nini tout ça. Utatafuta fasi kazi nyingine, tutaweza na kukusaidia kama unaenda utafuta kazi nyingine tunakurekomande. Baki tuulize sisi tunasema akuibaka kwetu ni travers moi wa nguvu wa bien batakubeba. Tutaweza kusaidia namna yote. Na kama tena upate kazi wakati situation économique itajiretablir. Hatutabeba bantu bale ba inja baye kutumika bale tunaanza kuformer leo. Tutarudia bale basamene bashaka bale kampani yetu inatumika. Ndio vile Amerika wanafanyaka. Sababu unaona Moïse Katumbi mimi nakalanga na tete problème afukuza ba travailleurs. Akuproceda hata mwile namu. Hata kama ulitoka wa Moïse Katumbi, unaenda mu exil. Unabaki société yako, unamwacha kama de verage kama ni Pascal kama ni nani. C'est normal. Bima compagnie vya privé ni capitalisme, utaweza faire vile unapenda mais dans la loi. Pale unarudi, unakuwa récupérer kampani yako. Ule Marcel kama ni beverage kama ni nani tout ça, inapasha kuachie. Wewe sasa urécupérer, atukataze ni kampani yenu. Mais procédure ndio mubaya. Unapasha kubaita ba travailleurs. Unabambia ba master. Mimi nataka kukata konusu ya ba travailleurs. Batoke juu ya hivi. Moïse akuexpliquer kintu ata. Je l'onona bantu banafanya ma marche mu Lubumbashi, banaenda ku gouvernorat, aba comprendre. Mutu la faire comprendre. Atanza pa ku déranger. Munongopa dialogue na ba travailleurs. Jua nini makazi yenu ni ya mafia. À me respecter législation du travail. Je vis les banques de Benasem. Je le fais avec honnêteté, clarté, respect à la législation du travail. À autre chose, mon barrière. Non. On a mwita monikala njo heshima, unabambia kampani yangu pale milirudi hivi na hivi, bwana anaanza kutumika kwa tunaenda ku procès ni mimi dépenser franga mingi par exemple. Mimi dépenser franga mingi, mwi niveau tunafika mshe kutumika na 1000 travailleurs. Napenda niwakie na 700, bale bengine ba 300 par exemple, mwikale kwanza, kama unapata kazi fasi nyingine, amen. Kama upati tena tukiwa besoin progressivement, tutaanza kumiti. Utaona na mtu roho inashuka. Utaona watu watakuderange.
Sasa unapaswa unabaripa selon la législation du travail. Vile minjo mina kuachisha kazi, ana oriacha kazi, au kulofwe, au kukimbia, au kuiba. Mina kuachisha kazi, kuna kama decompte final yako. Mwezi katumia ribatisha, hakuna hata decompte final. Hata kama, wewe unasema watabaripa, par exemple. Nule kama ni Pascal Beveraji, kani Beveraji ndio atabaripa. Eske, Pascal aseme kitu. Wewe mwenye mweza useme kitu. Kongo ni akufa. Felix kule kotata na sani kiakufa. Ni kinchi kiakufa. Hata kama ni mie Mark hivi nilikuya, politicien Katange na mini yangu, Mark Trading, Sayambo Holding, kiama mini na kyo. Mina kosana na Joseph Kabila, bana ni mwanga inje mwexil. 2 ans mina rudi. Mini mwacha par exemple, Numbi Trading. Pale mina rudi kurekupere kibori kiangu. Mina toka mwexil. Mina kutanisha realite apale Numbi fanya cheki ntu kiangu. Jupale Moïse katumia arachaka ile kampani yake mumikono na Pascal Beveraji. Arachaka na ba travers yote. Karibia chaka. Na baribia chaka muflu. Bon, on a ça par exemple Moïse a un problème. Ule mtu anakuwa ni kufanya interim ya Moïse. Jo akiri ulikuwa na ba travailleurs. Ni kia Moïse, mais Moïse avait une indisponibilité à kutumika. Huyu mzungu Pascal anakuwa kufanya interim, mais kinabakia kiko natumika. C'est-à-dire quoi, kama Moïse anarudi, ule mtu anaanza kufanya interim, atafanya nini? Anatoka na macha Moïse kibori kyake. Ba travers njole realite wao wanajua. Hapana kubambia leo asema Pascal ilikuwa ni kampani nyingine, mimi Moïse nilikuwa na kampani nyingine. Ile mamagu yenu mko nafanya na magouvernement chini ya meza, kubeba majina mnashanje, kilishanje jina. Kama kinashanje jina en secret kule nini tout ça, banki inashanje, mnabeba mafranga mnaship inenda maseshel mani ba travers bana na bila abajue. Il faut un jour d'avoir informé. Sasa na Pascal Beveraji na Moïse Katumbi banacha ba travail plus de 300 familles mbalabala. Paka na pati kuna ongea. Ni nini? Manque de communication. Le pouvoir, la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre de communication. Aussi longtemps que useme kitu, uko fautif. Utajilave, shiku tabaita monikala. Na bale ba travailleur, aina ba pumbafu. Toko na bantu basoma ma université, basoma ma institut supérieur. Aina bote ba mbalabala, banaya kusoma législation du travail. Bale bengo na nyandika bena jiplainte. Bengo na nipa na article ya nini ya législation du travail à Congo. Barça mandikia le même Kiabula, gouverneur. Ma agence ni yote de travail ma kama nini biote barça kwandika. Balbambia bafanye nini batafute ba kama ni ba promoteur ba mwavi ba pasha kwenye na mkila département ya agence yote. Batikala chini siku moja bende baongee bangalia namna kumaliza problème, c'est-à-dire kulipa bale ba travail fangabo. Ola leta le ordre ya kusema mjiorganiser. Mulete ba donc ba représentant ba kila nini département ya makazi yote. Ni gouverneur qui a blanja randika ka ile nani? Yenja randika ka ile ordonnance. Batu bote biko tayari. Kukuta ba travailleur biko tayari. Côté à ministère kama denini biko tayari. Côté agence kama denini biko tayari. Kwa Moïse Katumbi nako biko tayari. Sasa le même gouverneur qui a boula. Yenja anapasa tena kuleta ordre pas. Mwende mikale musal fulani kufatana na loi yenjo chef wa province. Mwanze ma discussion pendant autant de jours, ju mangere na maguripa na franga yenu. Kiabula silence. Kiabula nae eko na mamini makare minye. Moïse Katumbi nae MCK ni akare minye. Félix Chilombo nae eko na kare minye. Jean-Marc Kakabund eko na kare minye. Roseline Mbombo eko na kare minye. Mama Marthe Kasalu eko na kare minye. Ba conseiller bote wanendaka Katanga bote eko na kare minye. Na kombeko pale entre Moïse Katumbi na watravers ni makare minye. Nani atasaidia mtu mwingine? Nigeria minere. Ni mambo ma minere, la guerre des minéraux. Mwana difficulté na toka. Jacques Kiabula anashinda kukala mu bureau kusigner papier ya kumuordonner Moïse Katumbi kumupa ordre. Kwende kala na bale bantu régler problème. Jua nini? Bila MCK Moïse Katumbi ilifanya. Peko match ya moya hivi.
Jacques Kabila naye na Makaremi nye na yeko mumafia mafiozi na mafiozi iko nguvu mkondanani. Juta mwambia mwezi katumotomba ordre kani na hata kujibu sema mzee Kabila. Sasa wao naanza kunifaa vile na wao na Makaremi nye. Non. C'est ce qui rend la politique du Congo très compliquée pour pas ma solution. Joanini, sur tous les plans, les politiciens ben botte ma province yote, ni ba commerçants, ba hommes d'affaires, abana ba politiciens, abana ba hommes d'État. Joanana ba Rwandais ba cha comprendre na ba Ougandais que Congolais pa franga awazake inchi yake tena. Kama mnamona Bahati Lukwebo, le président du Sénat, anenda sur ordre ya Museveni kuya kwanenda kuinogire nani abattoir ya kuchinja bagombe Mukampala. Ça ne peut jamais se faire mwinchi ngine. Na ni inchi gani? Ile inchi iko mugere na inchi yetu. Ile inchi sha kwingine na tumaliza inatuua plus de 12 millions par mois na Rwanda. Ile inchi na tu devoir 10 milliards de dollars américains. Ile inchi paka na leo isha kutu infiltre ba militaire beko naingia beko na uwa ba Congolais. Sénateur wa ile inchi inaitwa Congo anatoka anaenda kusinye makontra, anaenda kukata ruban symbolique jua kufungula ile abattoir ya bachinois na familia ya Museveni. Ile sabasha kumieka mwa impossibilité ekonomia na Congo basha kuangusha chini. Hakuna kitu mtafanya. Kule kota ma est amuna na usine, amuna na kitu. Ni ile usine yabo abattoir. Je tanza kufanya nini? Kumileta nyama. Mungu takuwa tu nikidepotoa kwa tanza kutupa maproduit yabo. Banafanya kwa makusudi. Bana mikre guerre jwa nini, banaua l'État, banaua politique, banaua na ekonomi. Juu mubakie batumwa yabo. Banza kujifanya franga na arme kumkono. Politicien congolais n'ont pas à comprendre que si vous avez une carte ruban symbolique dans un pays ennemi, on ne pouvait jamais voir en France, wakati Allemagne, il y a France 4 ans. Où lisez mon histoire? Abakonaki ko chef wa Sénat ya français, anatoka ndo carte ruban symbolique ya abattoir comme Allemagne, Hitler. Jamais de la vie, ni haute trahison. Na libantu sa babatu Lukwebo beko na mi freiner mwe ba Congolais libération. Pale beko na bantu ku Nord Kivu. Ba jeune bana wawa busiku wa jana na leo bana kata mashingo, bana batupa bengine ngoro ma milimo batupa chini batubala mamacho. Juni ba intellectuel, ba musicien, bana conscientiser bantu. Umsika batu Lukwebo anasema, aseme kitu. Mashini mtu wa Kivu. Le grand Kivu. Unawasikia banasema abaseme jupo tebe comme business na Barwande na Baganda basha kusabu ile classe politique ya vile moi mnaweza sema ita sauver Congo ata il faut qu'il démonter na ba américain ba nasema ile classe politique aussi longtemps pale iko nguvu si ba américain tu changer Kagame tutamchanger Kagame tumbadilishe tutamchanger na nani mu Congo ataona mu Congo kichwa bia bicha bimwa binalamuka vile tutaweza kana nabio kumeza kwa Washington DC. Tunabipa bio responsabilité, jo softly, tunamtosha yo Kagame. Tunatransférer mu Congo. Jo vile bana transféraka. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Kagame jo na représenté ma intérêt ba américain ba anglo-saxon mu région des Grands Lacs. Kuko namna kubeba ile ma intérêt, banetosha Kigali, baneleta kota ya Kinshasa. Sasa bateka mikono wa nani? Bote ni ba aventurier wa politicien benu, ba irresponsable. Beko na mafanya ma film porno, bote beko na tuba petite fille wa shaka kama hotel. Kulubumbashi mwende batakwambia. Hotel Karaji ya Kulubumbashi. Kia Bulaya na batoto banamuki anatoshaka kubulaya, ma Londres, ma Belgique. Beko na nala kule ma 2 semaines, 3 semaines. Kia Bulaya bari pa franga. Ya gouvernora ya oka tanga banarudi. Jo kaza shekari. Makaremi ni esha kwa sababu wanakuwa fou. Comprenez pourquoi quand Kabila a peine qu'on a changement au Congo. Joanini na ananza wina mu désordre. Hein? On a préféré le système ibaki pale. Bakatange mokufwe, moi je m'en fous. Ba Congolais ki Congo ki bakie mikono na Barwandais na ba Ougandais. Joanini patu fulani be ona wina. Comprenez pourquoi mimi naambia iko difficile na ile classe politique iko pale. Je vous ai parlé de MCK Moïse Katumbi. Bashinda pata solution ba travailleurs. Joanini, bon dabe comme mini kwanza pa ko présidence. Kabila na préféré bakatange batesu. Bana lamuka fantu marche pour réclamer libération ya pasteur Mulunda. Ngara vile bala bapika.
mais ba mwizi ya IDPS bena ba recevoir de la prison, ko ba recevoir na ma honneur ku gouvernorat, ko ba patia na ma poste ya nani ya inspecteur kama ni wa anti-fraud Chiswaka. Kikongo kishakufa, faut changer le ordre. Kama mwishange kwa donc kwa buzuri hivi tu kunaongea, kutakuwa namna ya kushanje kwa nguvu. Na kama tunashanje kwa nguvu, mkimbie. Jula tikalaka tabaki pale. Tuteshana na tribunal. Mutasambisha mwebo.